ये क्या है? पहले ही फैसला कर ले, ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? বাদ দেন হে পাগল। তোরা বেড়া মানুষ, তোরা গরু ছাগল চড়াবি, এসব কি বলছেন আপনি? তোরা কাজ করে খাবি, তোরা কেন টিকটক করবি? বুঝা আমারে বুঝা। বাদ দেন হে পাগল। আয়না আই একটু কাছে বল না কি বল হারাত বুঝো নাই ব্যাপারটা। আজ রাতে করবি যা করনা। Oh my god. Oh my God! Wow! হালাই কি হার্ট ফেল করবে? নেক্সট। माँ चूद गई। এইটাও সম্ভব? ভালো হয়ে যা, এখনো সময় আছে। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक। দেখো কাণ্ড। নেক্সট। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब भागा तो जरैया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। के कम नहीं पड़े रजैया के हवा पर शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भतर तू हमार বেড়া বেয়াদবি কিন্তু বেশি হয়ে যেতেছে।